रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नजर पे दी गए हसरत से की निगाह, जंजिश हुई लबों को बरी एक सर्द आ, ये गोशहाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, न जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह। नूरे नजर कहते हैं बेटा बेटे को, और दीद कहते हैं, दीद फारसी लफ्ज है, और दीद कहते हैं नजर को, निगाह को, और हसरत कहते हैं अरमान या किसी चीज के न मिलने का अफसोस, किसी चीज के न मिलने का अफसोस। और गोशहाय चश्म कहते हैं, गोशहाय चश्म कहते हैं आँख के कोने को, अश्क कहते हैं आंसू को। यानी जब रामचंद्र जी को बनवा जाने का वक्त हुआ तो अपनी माँ से रुखसत लेने के लिए गया। जब वो अपनी माँ से रुखसत लेने के लिए गया तो उसने अपनी माँ को गुमसुम देखा। उसने हसरत भरी निगाह से अपनी माँ की तरफ देखा जिसके लबों की सरद आह उसे रोकने को कह रही थी, मगर उसके आंखों से खाली आंसू रवा हो रहे थे। चेहरे का रंग हालते दिल खोलने लगा, हर मोए तन ज़बां की तरह बोए तन। मोए तन कहते हैं जिस्म के बाल, यानी उसके जिस्म के बाल जो थे वो एक बाल से कह रहा था, उसे रोकने के लिए कह रहा था। आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला, वह था दहाने जख्म के बाबे सुखन खुला। एक दफ्तर मजालिम चरखे कहन खुला, अफसाना शदाइद रंजो गम सखन खुला। दर्दे दिल गरीब जो सरफे बयां हुआ, खूने जिगर का रंग सुखन से आया हुआ। आखिर असीर यास का कुफले दहन असीर कहते हैं कैदी को, और यास कहते हैं मायूसी को, और कुफल कहते हैं ताला को, और महन कहते हैं तकलीफ है। और इसी तरह चरखे कहन का मतलब है यहाँ चरखे कोहन से मुराद आसमान, और कोहन से मुराद पुराना खुला हुआ आसमान से मुराद है, और वह कहते हैं खुला हुआ। जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा, माँ ने रोकर अपने बेटे श्री रामचंद्र जी से कहा, मेरी जान तुम खामोश क्यों खड़े हो? ओ मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो। अब सब लोग इस बात में ही खुश हुए कि तुम चले जाओ और सहरा की तरफ रवाना हो जाओ, लेकिन ये बात याद रखो कि मैं तुम्हें अपने मुंह से हाँ कहकर तुम्हें जाने की इजाज़त हरगिज़ न दूंगी। मैं अपनी आँख के तारे यानी बहुत ही प्यारे बेटे को जंगल में किस तरह बेच दूं। दुनिया का खून पता नहीं कैसे सफ़ेद हो गया है, यानी न मालूम इसका दिल कैसे सख्त हो गया है, और वो बेरहम हो गए हैं। इनको तो दौलत की उम्मीद ने अंधा करके रख दिया है। ये बात और राज कोई भी नहीं जानता कि इस बात का अंजाम क्या होगा।
اگر کوئی سنجیدگی سے اس بات کو سوچے تو اس کا جسم بیت کی طرح کانپنے لگے گا۔ قدرت نے بہت سے جسموں یعنی لوگوں کے لیے پتہ نہیں تقدیر میں کیا کیا لکھ دیا ہے، یہ لوگ نہ معلوم کس طرح کے لیے یہ جال بچھا رہے ہیں۔ سن کر زبان سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کی آنکھیں ہوں اشکریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ باب کہتے ہیں دروازہ کو، اور سخن کہتے ہیں بات، کلام کو یا بات کو۔ اسی طرح درد خیز کہتے ہیں، درد خیز کہتے ہیں تکلیف پیدا کرنے والا، تکلیف دینے والا، تکلیف دینے والا۔ اسی طرح تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تیغ کہتے ہیں تلوار کو یا شمشیر کو، شمشیر کو۔ اشکریز کہتے ہیں آنسو، اشکریز، اشکریز کہتے ہیں آنسو بہاتی ہوئی، اور ضبط کہتے ہیں قابو کو، اور گریز کہتے ہیں، گریز کہتے ہیں پرہیز کو، یا ہم کہتے ہیں علیحدگی کو، علیحدگی کو۔ یعنی جب رام چندر جی نے اپنی ماں کی زبان سے درد بھری فریاد سنی اور وہ جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا اس پر ان باتوں نے یوں وار کیا جیسے غم کی تیز تلوار نے وار کر دیا ہو۔ اس وقت ایسی حالت پیدا ہو چکی تھی کہ اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں، مگر اس نے ہزار ضبط کر کے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور رونے سے پرہیز کیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میری غیر حاضری میں یہ بے کس انتقال نہ فرما جائے اور ہمیں ناخوش دے کر اس کی حالت جو پہلے ہی مردوں جیسی ہو رہی ہے زیادہ خراب ہو نہ جائے۔